میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان اوپر جو جنت ہے اللہ نے وہ اپنی شان کے لائق وہاں سے اٹھا کے تیری ماں کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تو آگے بڑھتے ہیں، کبھی ماں کے پاؤں کا بوسہ لینے کے لیے بھی آگے بڑھے؟ میرے نبی نے فرمایا جنت کا دروازہ تیرا والد ہے، جنت کا دروازہ تیرا والد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تو ہم آگے جا رہے ہیں، کبھی والد کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے لیے بھی آگے گئے؟ کعبے کا بوسہ لینے کے لیے تو دھکے دے رہے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھے؟ کہ میرے نبی نے فرمایا وہ جنت تو تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، تو ایک جنتی پتھر دے کے دھکے دے رہا ہے، پوری جنت تیرے گھر میں پڑی ہے، کبھی اس کے پاؤں کا بھی بوسہ لے لے۔ کبھی والد کے ہاتھ کا بوسہ لے کے میں جنت کے دروازے کا بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ دروازے نہیں کھلیں گے گاڑی کے تو ہم باہر نہیں جا پائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر والد راضی نہیں ہوگا تو بیٹا قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے میرے نبی کو اپنی زندگی میں دیکھا ہو ایمان کی حالت میں۔ ایک صحابی تھے، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، آخری وقت آیا زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، تڑپ رہے ہیں۔ صحابہ نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علقمہ کا آخری وقت ہے، حالت بری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معلوم کرو ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ پتہ چلا ایک بوڑھی ماں ہے جس کو علقمہ نے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لو۔ جب اس کو بلایا گیا اس کو کہا گیا بی بی اس کو معاف کر دے، کہنے لگی یا رسول اللہ معاف نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیوں نہیں کرے گی یا رسول اللہ؟ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ اس نے بڑھاپے میں میرا سہارا بننے کے بجائے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے نبی نے صحابہ کو بلایا، میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ ماں ہوتی ہے، ماں تڑپ اٹھی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تم معاف نہیں کرے گی، لکڑیوں کو آگ لگائی جائے گی، اس آگ میں علقمہ کو پھینکا جائے گا۔ ماں تڑپ کے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائے میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ بھی اس کو معاف فرمائے۔ ادھر ماں کی کہنے کی دیر تھی، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے اور آپ نے تو نبی کو دیکھا بھی نہیں، میں نے اور آپ نے تو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی بھی نہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کعبے کے طواف کی چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ یہاں آ کے لاکھ حج کرتے رہے، رب کی عزت کی قسم گھر میں پڑے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے، کوئی ایک بھی ناراض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تو گھر میں موجود ہے، مکے نہیں آ سکتا، عرفات نہیں آ سکتا، صبح اٹھ ماں باپ کی زیارت کر، اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 بار دیکھ 2 حج کا ثواب ملے گا، 3 بار دیکھ 3 حج کا ثواب ملے گا۔ یہ سفید داڑھی والے بابے، یہ جو مائیں جن کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں آج بھی جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم سارا کچھ لٹا دیں، ایک بار اگر کہیں کہ میری ماں قبر سے کھڑی ہو جائے تو نہیں ہو پائے گی، ایک بار اگر والد قبر سے کھڑا ہو پائے نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ آج ان کو راضی کر لے۔ آج ہمارا عجیب رواج ہے، معاشرے میں عجیب رواج ہے، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں 500 روپے کی دوائی لے کے دینے کے لیے بڑھاپے میں بیماری میں تیار نہیں ہے، سال میں 1 یا 2 بار سوٹ لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مر جاتے ہیں ہزاروں روپے کی دے کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ہزاروں روپے کی دے کے کس کام کی؟ ان کی بیماری میں تو تڑپ تڑپ کے مرے ہیں۔ ارے نادا جب تیری ان کو ضرورت تھی تب تو نے بے سہارا ان کو چھوڑ دیا، آج تو لوگوں کے سامنے خود کو اچھا شو کرانے کے لیے تو دیگے بھی دے رہا ہے، خرچے بھی کر رہا ہے۔ کاش دنیا میں رہتے ہوئے ان کی خدمت میں یہ تو نے سارا کچھ کیا ہوتا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہوتا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے بابے، ان سے پوچھے اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس سے پوچھے کہ زندگی میں سب سے بڑا نقصان کیا اٹھایا، تو وہ یہی کہیں گے جس دن میرے سر سے میرے والد کا سایہ اٹھا تھا میری دنیا لٹ گئی تھی، جس دن میری ماں گھر سے چلی گئی میرے گھر کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں چارپائی کے اوپر اگر کوئی ایک بوڑھا تمہارا والد پڑا ہے، تمہاری والدہ پڑی ہے، 70 رحمتیں صبح اس گھر پر اترتی ہیں، 70 شام کو اترتی ہیں۔ آج ہر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھ پر میری اولاد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ارے رحمت کہاں سے آنی تھی؟ رحمت تو تیری ماں باپ کی خدمت سے آنی تھی۔ 5 بہن بھائی ہوتے ہیں، بڑھاپے میں ایک ماں کو نہیں
नहीं संभाल पाते, एक वालिद को नहीं संभाल पाते, और एक वालिद होता है जो 5-5 बच्चों की अकेली परवरिश कर लेता है। अरे नादान सोच तो सही, इसने तो कभी नहीं कहा था मेरे 5 बेटे हो गए हैं तो मुझसे 5 बच्चों का खर्चा नहीं उठाया जाता, मैं इनको जाके यतीम खाने छोड़ आऊं। लेकिन आज हमारे मुसलमानों के ममालिक में क्या ओल्ड हाउस बन चुके हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप को वहां बेसहारा छोड़ दिया जाता है। अरे मैं और आप यहाँ लाखों उम्रे करते रहे, अगर माँ हमारी नाराज है, उसकी आंखों से हमारी वजह से आंसू आ रहे हैं, हमारा बूढ़ा बाप आंखों से आंसू और बुढ़ापे में हमारी वजह से रो रहा है, तो वो लाखों उम्रे किसी काम के नहीं है। मैं और आप यहाँ नहीं भी आते, उम्रा नहीं भी कर सकते, इस्तिताअत नहीं है कि हज कर सके, लेकिन घर में माँ बाप राजी हैं, उनको हम देखते हैं तो अल्लाह देखने पर हमें हज का सवाब अता करता है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया तुम एक बार देखो 1 हज का सवाब, 2 बार देखो 2 हज का सवाब, 3 बार देखो 3 हज का सवाब। हजरत वैसे करने के मुतल्लिक पढ़ ले, सहाबी भी नहीं बने, क्यों नहीं बने? हालांकि मेरे नबी की जिंदगी में मौजूद थे, मेरे नबी सारी जिंदगी में मौजूद थे, तो वो भी मौजूद थे, मेरे नबी की ज़ियारत को लिए मदीना आए थे, लेकिन मेरे नबी की ज़ियारत नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि माँ से वादा किया था कि मैं वहाँ जाऊंगा, अल्लाह के नबी मौजूद हुए तो मुलाकात करूंगा, नहीं हुए तो मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। माँ घर बीमार थी, माँ से किए वादे की पासदारी करते हुए वापस पलट गए, अर्ज करने लगे अम्मा जान आपकी वजह से मैं नबी की ज़ियारत नहीं कर सका। उसकी माँ ने उसको ऐसी दुआ दी, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लगा होगा, उस दिन नफ्स नफ्सी का आलम होगा। हजरत उवैस को अल्लाह करीम फरमाएगा, ए उवैस आज तेरी जहां तक निगाह जाएगी, तू जिसके लिए दुआ करेगा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा, तू जिसके लिए दुआ करेगा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। उवैस अर्ज करेंगे ए अल्लाह कौन सा अमल मेरा ऐसा पसंद आ गया? अल्लाह करीम फरमाएगा तूने जो अपनी माँ को राजी रखा उसकी दुआओं की बरकत से अल्लाह तुझे आज ये औदा दे रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपने एक वाक़या सुना होगा कि आप कोहतूर पे जाते हैं, अल्लाह करीम फरमाता है मूसा सबल क्या, मूसा सबल क्या। मूसा अर्ज करते हैं ए अल्लाह इससे पहले तो कभी ऐसा हुक्म नहीं हुआ, नबी है, पैगंबर है, मेरे रब के महबूब है, लेकिन मेरा रब कह रहा है जरा सबल क्या। अर्ज करते हैं मौला पहले तो हुक्म ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह करीम फरमाता है मूसा जब पहले घर से निकलता था तेरी बूढ़ी माँ तेरे लिए दुआएं करने के लिए मुसल्ले पे बैठा हुआ करती थी, वो मेरी बारगाह में इल्तिजाई कर रही होती थी, उसकी दुआएं तेरे पीछे तेरा असर रखती थी। आज तेरी माँ दुआ करने वाली इस दुनिया से चली गई है। देखिए अगर पैगंबरों के लिए ये हुक्म है और सहाबा के लिए ये हुक्म है तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है? अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को राजी करें, उनकी खिदमत करें, जिनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अगर आपके माँ बाप फौत हो चुके हैं, दिल से दुआ है अल्लाह उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जिसके इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत की क्यारी बनाए, जिनके जिंदा हैं अल्लाह हमें उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आप आंसू लेकर जिस मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आगे वो मैदान स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मैदान अरफात। अरफात कौन सा मैदान है? क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर से जो होगा मुल्क शाम का ये हिस्सा होगा, उस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कह रहा होगा इज़्हबू इला गैरी, इज़्हबू इला गैरी। मेरे और आपके नबी आएंगे, रोते हुए आएंगे, सर सजदे में रखेंगे, अर्ज करेंगे ए अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा। किस उम्मत की बख्शिश फरमा? तो नमाज पढ़ने के लिए जिसके पास टाइम नहीं था, माँ बाप की खिदमत के लिए जिसके पास टाइम नहीं था, किस उम्मत की बख्शिश फरमा? जो दुरूद पढ़ने के लिए भी फतवे पूछा करती थी कि कब और कौन सा पढ़ना है, किस उम्मत की बख्शिश फरमा? हम कौन सा मुंह लेकर नबी की बारगाह में जाएंगे कि या रसूल अल्लाह हमारे लिए सिफारिश कीजिए, आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है जिंदगी में, इस मौका को जाया न करें। ये मैदान महशर का हिस्सा है, मैदान अरफात आ चुका है। इस मैदान के अंदर क़यामत का दिन मेरा और आपका नबी हमारे लिए रो रहा होगा। तो दुआ करते हैं अल्लाह उस दिन हमें अपने नबी के सामने शर्मिंदगी से महफूज फरमाए, अपने नबी की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। इसी मैदान में हज का खुतबा दिया जाता है 9 ज़िलहिज्जा को। जो हाजी भी ihram की हालत में पल भर के लिए रुकता है अल्लाह उसको हज का अजर अता फरमाता है। यहाँ हम दुआ करेंगे अल्लाह हमें हज में यहाँ आने की सआदत नसीब फरमाए। इस मैदान के मुतालिक एक और चीज आपको बताता चलूं, इसका नाम अरफा से निकला। अरफा का मतलब है पहचानना, किसने किसको यहाँ पहचाना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मा हव्वा को यहाँ पहचाना। आपने सुना होगा कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया, जहाँ आज श्रीलंका का मकाम है, उस मकाम पर उतारा गया। अम्मा हव्वा को जहाँ आज
जद्दा का मकाम है, उस मकाम पर उतारा गया। बाद रवायात मिलती हैं 300 साल 350 साल दोनों जमीन पर घूमते रहे। इस मैदान में दोनों इकट्ठे हुए जबल रहमत पहाड़ के पास। उन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो आपको इंशाल्लाह वो पहाड़ भी दिखाया जाएगा, और उसी पहाड़ के पास जाकर दुआ करना मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। और आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से आने के बाद जो सबसे पहली दुआ कबूल हुई थी इसी पहाड़ के पास हुई थी। और कुरान मजीद की जो आखिरी वही है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आखिरी वही जो मशहूर है इसी कुरान मजीद की इसी पहाड़ के पास नाजिल हुई थी। ये चारों बातें इस पहाड़ के नीचे की हैं, जो आपको आगे इंशाल्लाह पहाड़ दिखाया जाएगा, वहाँ उतारा जाएगा। इस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गुंबद बनाया गया है, एक मीनारा बनाया गया है। वो किस लिए बनाया गया? वो सिर्फ पहाड़ की निशानी के लिए कि ये वाला पहाड़ जबले रहमत पहाड़ है। अपने चेहरे साफ करें, आंसू साफ करें, अल्लाह आपके आंसू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी आपको वहाँ इंशाल्लाह लेके जाएंगे और वहाँ दुआ करना सुन्नत है। हज के अलावा इस मैदान में कोई मखसूस इबादत नहीं है सिवाय दुआ के। दुआ करना सुन्नत अंबिया है। दुआ करें अल्लाह हमें 9 ज़िलहज्जा को इसी मैदान में फिर आने की सआदत नसीब फरमाए। ये आपके राइट और लेफ्ट साइड पे खैमे यहाँ लगते हैं हज के दिनों में, ये देखते जाए, ज़ियारत करते जाए। 9 ज़िलहज्जा को जब हाजी यहाँ आते हैं तो यहाँ खैमे लगे होते हैं, हुकूमत की तरफ से ये सारा बंदोबस्त किया जाता है। 9 ज़िलहज्जा को जो हाजी भी ihram की हालत में पल भर के लिए यहाँ रुकता है, अल्लाह उसको हज का अजर अता फरमाता है। अगर कोई हाजी 9 ज़िलहज्जा को काबे की छत के ऊपर ही बैठा रहे, काबे के अंदर बैठा रहे, लेकिन यहाँ नहीं आता तो उसका हज नहीं होता। हज के लिए यहाँ आना फर्ज है उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह करीम हमें 9 ज़िलहज्जा को इस मैदान में आने की सआदत नसीब फरमाए। इसी मैदान में है, उसमें 9 ज़िलहज्जा को हज का खुतबा दिया जाता है। हज के अलावा वो सारा साल बंद रहती है। इंशाल्लाह वापसी पर उस मस्जिद की आपको ज़ियारत कराई जाएगी, क्योंकि वो मस्जिद तो बंद है, सिर्फ हज में 2 नमाजों के लिए ग्रुप एक साथ इकट्ठे चलेंगे। वक्त भी बचाना है ताकि ज़ियारत भी हो जाए और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम नमाजें जाके हदूद हरम में पढ़ें, ठीक है। एक आधी नमाज हमारी आ जाएगी उधर ihram के लिए हम जाएंगे तो, लेकिन यहाँ आप कोशिश कीजिएगा कि आधे घंटे के अंदर আসলে যে আদি দেল টোটো তো সাদা